Merhaba Makro Mikro. Muhammed Gündoğdu. Uzun zamandır ekranlarda yoktum. Makro Mikro da uzun zamandır bir sessizlik halindeydi. Ama artık sessizliğimizi bu röportajda bozuyoruz. Bizi çok yakından ilgilendiren bir konuyla hem de. Size eğer iki devlet tek millet desem aklınıza direkt bir ülke gelir herhalde veya bir halk gelir. Tabii bildiniz, Azerbaycan. Bugün Avrupalılara, burada Brüksel'de yaşayan Avrupalılara Azerbaycan'ı soracağız. Azerbaycan kültürünü, Azerileri soracağız. Bakalım ne kadar bilgileri var bu konu hakkında. Şimdi birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Takip. Türkçe, Rus, Polonya, Bulgar, Rumen. Ne var abla, ne kaldı? Ah komşu, geç. Komşu. Mais je sais pas, je peux parler ou non. Je parle un petit peu. On essaie de présenter le pays Azerbaïdjan. Ah, on n'aime pas Azerbaïdjan. Non, non. Parce que chez nous, il y a une guerre entre Azerbaïdjan et Arménie. Benim İngilizcem de çok kötü var. Ne dedi biraz öncekini hemen çevirelim de. Tell us why you want to visit absolutely Azerbaijan. I want to visit Azerbaijan because I know that there is a lot of wonderful places, and I love these Asian traditionals. Yeah. Kültürlerini öğrenmek istiyorum diyor. Gidip ziyaret etmek istiyorum diyor. Çünkü değişik bir kültür olduğunu söyledi arkadaş. Ve merak ediyormuş yani bu kültürü. Komşu ve ülke olduğu için. Okay. Thank you Alina. And you? Ruslan. Ruslan. Rusya'dan Ruslan geldi baba. Aslan gibi Ruslan. Evet. Что я должен сказать? Скажи, что хочет туда поехать. Azerbaijan? Yes, I know, but I never be in this country. If you want to go, why did you Yeah, I wanna look all world. No, You know, before the Soviet Union, Azerbaijan was one of the federation countries. So a lot of Azerbaijan speak Russian. yeah. We live in Moscow, we know this. Bunları biliyoruz yani. Pushkin, Dostoyevski bunlar bizde var yani. Tolstoy. Bunlar baba bizde cepte yani. And you come from Moscow? No. From Moscow and St. Petersburg. One day maybe maybe not sure I want to go this way. Your land. Okay, we will wait for you in Russia. Okay. Orada olacak numarasını da al sen. Evet arkadaşlar, burada Azerbaycan'ı bilen insanları tanıdık, gördük, bulduk ilk defa. Ve yine manidardır abicim. Rus asıllı arkadaşların olması çok manidardır. Merci. And you are on visit here of you are student. No, we just are tourists. A tourist. Yeah, just to visit Brussels. Are you speak Turkish? Yes. I know one word in Azerbaijan. Okay. Kardeş. Sizinle Azerice konuşacağım dedi ve konuştu. Bir daha. Kardeş. Kardeş ya kardeş sorma kardeş. En fait, l'Azerbaïdjan, c'est là où il y a c'est là où il y a le gazoduc, le pétroduc, enfin je sais plus comment ils appellent ça. La mer Caspienne. Vous approchez. En tout cas, Non, la non. mer Caspienne, ça fait partie du temps. Non, je connais pas. Tanımıyorum dedi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler peut-être juste le mot Azerbaïdjan? Ah, Azerbaïdjan. Ah oui, oui, je connais. Ouais. Adam beni düzeltti yalnız doğrusu. Azerbaycan değil Azerbaycan diyor doğru. Et c'est où ça se trouve où? Plutôt à la région de Russie, Asie, Rusya ve Asya'ya yakın dedi. mer Caspique et
Evet. Denizinizi de bildi bu arada. Denizimizi de bildi. Aynen. Vous êtes génial. Les habitants de ce pays, vous les connaissez un peu, leur culture, qu'est-ce que vous connaissez d'eux? Je connais pas vraiment. En fait, je connais pas du tout. Azeriler hakkında ne gibi bir şeyler biliyorsunuz? Kültürler hakkında da fazla bir bilgim yok dedi. Vous avez une idée de la population, le nombre des habitants là-bas par exemple? Disons 10 millions. Génial, 10 millions, 9 millions 900 aidés, donc c'est 10 millions. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas prof de géographie ou quoi? Non. Abi her şeyi biliyor dedim, acaba coğrafya öğretmeni misin? Bizi mi kandırıyor? Hiç mi acaba? Bu kadar bilgi sahibi olduğuna göre. Yok, gitmemiştir bundan beri. Jean Bey'te dans ce pays. Non. Daha önce gitmemiş. Vous aimeriez faire un tour de ce côté-là un jour? Peut-être, pourquoi pas, ouais. Belki neden olmasın, bir gün giderim dedi. Où se situe le pays. Mais j'ai pas entendu parler autre part, ni à la télévision. Oui, je connais que la capitale c'est Bakou, mais à part ça, C'est déjà beaucoup. ouais, mais à part ça, plus rien d'autre. Je vais vite traduire parce que c'est pour une chaîne en Türk. Abi çok komik, çok güzel. Coğrafyası da iyi. Başkenti Bakü dedi abi. Biliyorum dedi. Fazla bir bilgim yok ama dedi. Vous connaissez où ça se trouve géographiquement? Oui, ça, on peut le mettre si on situe l'Europe, vraiment au sud-est de l'Europe, près de l'Asie déjà, au sud de la Russie, au sud de la Russie, sud-est de l'Europe. Les pays voisins, vous connaissez peut-être? L'Arménie, un peu par là. C'est quelle langue qu'on parle là-bas? L'Azerbaïdjanais. L'Azéri, bravo. Azerbaycanca konuşuyor. Azeri yemek yemiş mi abi? Est-ce que vous avez déjà goûté à leur cuisine? Vous avez déjà mangé azerbaïdjanais? Non, jamais. Je sais pas, il y a quoi comme plat, je sais pas. Il y a quoi comme plat? Du riz, ils en mangent beaucoup. Ah ben, moi, je mange beaucoup de riz aussi. Des plats mijotés et tout ça, donc bien épicé, mais Est-ce qu'il y a généreux. des restaurants d'Azerbaïdjan ici? Ouais. T'es en train de filmer là ou? Le but, hein. Mademoiselle, c'est deux cultures un peu quand même, on va pas dire très différents, mais... Abla uyandı. İstersen görüşmeyi bir özetle. Abi çok tatlı çiftimiz gelmişler parka, Brüksel'de böyle çok sakin güzel bir parka, güneşi almışlar karşılarına, oturmuşlar, hafiften uzaklaşalım. Pikniklerini yapıyorlar, böyle işte şarapları, işte üzümleri, tamam mı, böğürtlen falan, böyle işte frambuazları falan koymuşlar. Çok da böyle bir romantik bir güzel bir piknik yapıyorlardı, geldik bozduk. Adam şarabı falan sakladı, dedim merak etme dedim. Azerbaycan'ın da dedim, şarabı iyidir dedim, şarap içebilirsin, bırakabilirsin şarabı dedim. Abimiz İspanyol, ablamız Belgo-Belci, yani Belçikalı. Güzel bir kültür fırtınası yaşattık burada. Biz Türk'üz, Azerbaycan'ı soruyoruz. Yani Brüksel'in göbeğinde fıkra gibi bir Türk, bir Belçikalı, bir İspanyol oturduk, Azerbaycan'ı konuşuyoruz. Yani fıkra gibi değil mi abi? Sence ne diyorsun? Kesinlikle öyle. Peki sorulara cevaplayabildi mi acaba? Evet, yani İspanyol abi beni şaşırttı. Bildi, yerini de bildi. Coğrafi olarak da konumlandırabildi Azerbaycan'ı. Abla belki daha azdı. Abiden biraz kopya aldı ama o da bildi. Bakü'yü bildi abi, başkenti bildi. Bir de onunla gururlandı bir ara. Fark ettin mi? O başkaları biliyor muydu dedi. Ben biliyorum ama dedi, başkaları bildi mi? Ben de yok dedim, bilen yok dedim. Tabii abim biraz ego şişsin diye. Vous connaissez l'Azerbaïdjan? Azerbaïdjan, si. Vous savez nous situer géographiquement? Wow, Azerbaïdjan, entre la Turquie et la Russie. Türkiye ile Rusya arasında dedi. Turkestan, Mongolia, Kazakhstan. Est-ce que vous connaissez leur capitale? La capitale d'Azerbaïdjan. Pas du tout. Biz geografi, başkentini sordum. Begin with B. Oh, Azerbaïdjan.
gidiyor. Evet. Beyna. Balou. Non, non. Yaklaştı. Les connais techniques. Non, non. Baku. Bakou. Si. Aïe, aïe. Balou, Bakou. Ok, c'était proche. Ouais. Est-ce que vous connaissez un peu leur culture, ces gens-là, donc les Azéris, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont? Oh là là, ça c'est difficile. Hein. L'Azerbaïdjan. Moi, je crois, dans le passé, c'était une très riche culture, non? Parce que c'était proche du route de soie et tout. İpek yoluna yakındı eskiden diyor, o yüzden çok iyi bir kültürleri var. İşte İspanyol var. İspanyol var. Belçikalı bulduk ama. Yalnız çok semboliktir bu da. Bir çift bulduk ya işte İspanyol ve Belçikalı. Abi o İspanyol erkeğinin şeyini koydu yani. Kendi konuştu, kızı konuşturmadı. Fark ettin mi? Ben orada fark ettim. Hafiften bir şey yaptım yani. Kız da şey modundaydı. Beyim ne derse olur. Beyim diyorsa doğru diyor. Şu an bu sahnenin arkasında Yeşilçam müziği akıyor. Ne. On fait des reportages et aujourd'hui on pose une question sur la géographie. Une seule question. Ok? Bah, ça dépend de vos connaissances peut-être géographiques. Mais est-ce que pourquoi On pose une question sur un pays en particulier et pour voir si vous le connaissez ou pas. Sa culture et ses habitants. C'est un projet culturel. Ok. Ah, les clichés, les stéréotypes, ben voilà, on est confronté déjà. Non, je rigole. Ce serait la Turquie. Mais c'est vrai, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, ouais. Bon, donc c'est bon pour tous, enfin, pour, Moi, je ne pourrais pas répondre. mais voilà, mais ça vous dérange pas d'être présent, quoi. non. Ok. D'assister à Oui, ça. exactement. Ok. Voilà, ok. Ce sera peut-être Mais vous pouvez déjà peut-être deviner de quel pays il s'agit, de quel pays je vais vous poser. un indice. Moi, je vais. Ouais. C'est un pays turcophone. Turcophone, Néerlande. Attends. Et en même temps, je vais faire des traductions instantanées. Mais déjà, ça, je sais pas dire. Au moins un. C'était un ancien pays soviétique. C'est un petit pays, un grand pays? Non, c'était plusieurs pays ensemble. C'était plusieurs pays. C'était un empire? Pour le moment, c'est une république. C'est un pays qui était membre de l'Union soviétique. Jusqu'en 91. Elle a eu sa dépendance. Indépendance. Ouais, on a Arménie, Albanie. Non, les Albanais, non. C'est plus en haut. Les Stans, Stan'la Turkistan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Mais est-ce que c'est collé à la Turquie? Non, ils parlent pas turc en tout cas. Mais moi, je sais pas du tout dire les pays turcophones. L'Iran, la Russie, la Géorgie et l'Arménie. C'est pas genre. Au monde? Non. Qu'est-ce qu'il y avait comme pays limitrophe de l'Iran? Ouais, mais moi, je vois pas. Il y a l'Irak. L'Irak, Qui est à côté de l'Iran. L'Irak. Il y a la Syrie. la Syrie. Vous éloignez là. Ouais, mais j'essaie de voir ce qu'il y a autour de l'Iran. hein. Est-ce que c'est sur la Il y a mer? le Pakistan. Ils ont une mer qui part. Caspienne. Moi, À la mer Caspienne. les- Putain, en fait, c'est dur la géographie. hein. C'est près de l'Arménie, donc. C'est près de l'Arménie. Non, c'est pas l'Arménie, mais Non, mais c'est près, mais c'est un limitrophe à l'Arménie. pays qui a quand même assez de On va vous aider. liens avec l'Arménie. Ouais. Ah. Le nom fait tout lettres, donc allez-y. Et là, c'est une république. Il est Il fait tout tous petit le lettres. pays. Superficie, il n'est pas grand. Un peu tout le monde la Belgique. L'Azbékistan. Un petit pays, quoi, alors. L'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Ça a ouais, été c'est ça. dur, mais Ouais, franchement, là. Mais bon, là, de le deviner, c'est peut-être difficile, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce pays? Mais Bah oui, comment mais on non. sait qu'il existe, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, on C'est connaît écrit. rien d'Azerbaïdjan. On connaît le nom. On sait maintenant que c'est une république. Vous savez déjà Elle faisait partie du bloc soviétique, ouais, qui faisait partie du bloc ouais. soviétique et qui est la quitté En en 91, 91. ouais. Voilà. Bah voilà. Quelle langue Bah, le Le turc. turc. Ah, un dialecte turc. Arménien. Les Français parlent Français. les Azerbaïdjanais parlent Azerbaïdjanais. Azéri. J'ai arrêté d'être. Vous avez une idée de leur culture, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils mangent, Bah, dans la vie de bons plats. hein. De bons plats, De bons plats, ouais. Parce que c'est la Qu'est-ce région. Qu'est-ce qui. manger. Ouais, les poissons. Du riz, énormément de riz. Est-ce que c'est un peu le même style de nourriture que Iranie, Jordanie, Iranie, Iran, Jordanie, Liban, etc. Du coup, il y a du riz, ouais. De la viande. Ouais, de la viande, non. Beaucoup de viande. Ouais. Ça me donne faim. Ouais. Non mais. Aziz. Ouais. Azerbaïdjan? Oui, next to Kurdistan. Kürdistan'a yakın diyor. À côté, quoi d'autre? Et le Kurdistan, c'est où? North of India. North of India, okey. Kuzey, Hindistan'ın kuzeyi diyor. Evet Makro Mikro, güzel bir röportajından sonuna geldik. Bugün konumuz Azerbaycan'dı. Avrupalılara Azerbaycan'ı sorduk Belçika'nın başkentinde, Avrupa'nın başkentinde. İnşallah bu soruları bir de Azerbaycan'da sorabiliriz. Tabii ki Azerbaycanlılara Azerbaycan'da değil, Belçika'yı sorarız bu sefer veya başka şeyleri sorarız. Yalnız bu sorumuzu bir de Türk toplumuna da soracağız burada Belçika'da. Bu da bizim sözümüzdür. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere. Hoşça kalın.